Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nega ngantok napa gering nih kata. Ngantok. Ya tole sing ngantok tedung melak selajeng. Si keburung ya tole peleman kaade. Kenge tua akin lanjang ngomor. Sampai kiamat lo temate. Amang kule ntar kantone ke kalah kele ternyata kule setengah beluk hidung tedung langker gila nilpun dak ke Hasim nega dak ter Hasim nilpun ter patina apa kule makat kalau senapang kalau setengah 10 saya kule bi tibian engki beda hafsina beda hadrana ada mangkat ba telah ba dilawat atau kinto alhamdulillah hafsina beda kiaina 2 motor moga lancang ngomor sampai kiamat. Boleh nyampit pesemangat retan karena apa ada bunyi kayak gila mau saya bawa lo kenceng ya atas lo kenceng mau saya bawa kenceng ya atas kenceng detik retan tak senang kita ayo tunggu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakelam ya anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, setajaban para guru, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus lerana akhina fillah rokam arwah mulia. Udah jendengi ya tere. Wong kilo lancang ngomor. Sampai kiamat lo mateng. Nah, bi'en. Saya pendem itu tirut-surut. Ayo ngedeng lagi. Akhirnya fillah Kiai Haji Mabrur Mukhlis seten gula kabit apang kihi burun dek tretan kela kadeng kanca kadeng tretan bigule tanyakin panjenengan umur senapa Kiai Pak Bolo berarti sepuan sampean kula umur 50 keresejen tua abah kan lamba almarhum ke Busro nek apolong bigule sereng ke Sarip sereng ternyata nek penakan ke Busro penakan ke Sarip malah ke beliau lanjang umur sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Kecukan akhina fillah bintara Hashim siapun ngambek beten kaula ngonceng beten kaula bintara Fatur Rahman bintara Hashim cukan beserta para asatidz sedaya pada hadir saat malam mangken jamiah apa namanya Putra Buana Jamiah Hafsi hadir malam mangken saya alhamdulillah aleki ginto sampai mareh teng ya deki nak boleh bagus nggih mulo rabu boleh lo sangwen molen boleh berdua mantan laki ini kemana mana melarat siapa dah Fudonullah iya Fudonullah sabinya Lutfiyah nek alhamdulillah yang berbahagia keluarga Sahibul Hajah Pak Fauzan beserta keluarga sebatan kaulah mulai aki. Alhamdulillah tretan bi Gusti Allah bangkian malam mangken iyatiin kalaban ocen patoron gila napak toron semangken alhamdulillah insyaallah mulai kapi. Berarti niatnya pun Sahibul Hajah Kak Fauzan sareng keluarga iyati sareng Gusti Allah pada nyoon malar moga ongko-ongko editona sareng Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Sekaping 2 amoci bana syukur da Gusti Allah karena malam mangken kula panjenengan sedaja bi Gusti Allah ki ikarsakin sabak nang tempat semolja dalam acara semolja sareng panjenengan merang debu guru debuakin pepangkian mangken neka kocak raudhatun min riyadil jinan menaka pertamanan dari petamanan swarga amin ya rabbal malar mau ke kompola aba taman swarga malam mangken ongku-ongku tetilantarna kompola aba baki nang swarga Gusti Allah amin ya rabbal
alamin. Bampian mangkat dari Roma pada moso mangkat entar perang. Setan panjenengan ikan dengan kinto pada moso mati syahid. Amin ya robbal. Malah mau ke mati akabi. Pon, tapi ini hebat tretan pon. Nomor 2, salam malah mau kita tebak atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat pun tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nak pidato kula langal rekarena. Bersetedung. Ya tore setedung lo anak apa tedung nak gi pon ceke deku kulaku. Sene ketretan. Halo nak prias demo petorno boleh. Nak kelero tretan, kelero sidi. Nyatana bener pengajian niki apolong bi mantan. Nek salpa tretan nek tukang syuting lo nyuting mantan deki mantan ong ke pindah kule tinagi. Engki bener apolong bi mantan saya ke. Jadi salpa syutingan situ lo ada pindah ada nek. Ki Fudori sama. Siapa yang lok siapa nyaman mana? Fudo. Fudo. Doh, pakabin lah habin na. Bila saya pakabin? Rebe beri. Mari doh. Hah? Doh. Mari apa rean? Itu, mbak balut via. Mari. Beda cerita. Nek bener mantan anyar nek gitu kita. Doh, mari doh. Ada sebuto. Lutfia benda lo to dusun. Mari nak. Mari. Lalu apa? Celebin dengan TV. Pon, sebelum masuk pengajian kalau ada foto tanya, foto relai pakabin la abid mulai bulan Sya'ban sampai semakin bulan tongare. Kalau non foto do bini ngolok apa nak? Hah? Apa ya? Sayang. Oh yun. Sebine ngolong apa? Lutfia. Kuteng. Yalah lo papa. Cak ada bunak ikin lagi mau kesana lagi mabrur. Iya mantan anyar lo apa lah? Jalan mantan anyar gula di anak lema. Laki kebian aku lo. Lo di bine gula. Tung bine embung. Kebain apa? Ya peteluran. Laki kapiring gesek katanya tuh. Mau kebain laki dah gampang pak. Mau bini ni gampang. Mau ke kacer turun kanan. Mau laki yang ke kanan turun. Laki keluar. Doh betul. Turun di anak laki berbini doh. Hah? Jangan sebine poin. Jangan foto laki poin. Laki bini badan nak ya. Ada doh. Lutfia kayak mau bisa anguan laki anguan bine anapa mau laki ini kebot rambut melarat mau bine kempang demang 2 tahun nih sosoin pesa wes jualan mau laki 2 tahun nih sosoin terhasil ki nyosong sampai sono melarat tretan lo toko tua ki ngempeng cok lo ane kerepot yang ngobu anak laki ternyata deki ambun melepotak gigi nang baru mare jadi laki bibine angoan laki pohon dah dak bine ngolok bener nak ya cak ya gaya kelung dah bener ke apa ke mohli ke siapa ke mabrur cak ya gaya kelung nak cak nentereng kesek todus tak kau elok kata gila biasa. Oh ya datang boleh kakak ya terkak. Burung selanceng ngomor. Wan, Fudo, Lutfia, dengakin ya. Az-Zawud katobib wa zaujal kalmarid. Az-Zawud katobib selake dokter sebine pasien. Tadi dokter Fudo, pasien Lutfia. Lutfia pasien kau tutoro oca ke dokter. Bener dan cara anda ya wes mi dokter suruh buka kelampina buka mbak buka bajunya buka pangocak enjok wakil dokter bener nah taruh oca
ku bi dokter Fudo EPC cak jereng deki apa usan keluar sekali baik EPC bi dokter Fudo launan apa usan loncak bodoh apa jangan neng ada efek dokter bareng cereng ada kecuali karena sonat Budo ya dah ya Lutfia Toroca napang masuk napang Pak Gentang noro preksang EPC neng deh iya suntik neng cara cereng suntik tung ya neng suntik 2 neng suntik 4 dik suntik ke potong neng Toroca pasien cek kalangka kasih dokter beri pil seada terlokale cek minta pak kale overdosis pokoknya kau tutur oca azzaud kat tabib wa zaujakal marid kawan iki langkong nak ngar mau kala jangan ngomor sampai kiamat katanya nak labi dah yun oke unten demam kawan senai ketretan ayo nang tenang ampan beres ke kebur benten enten senai kan udah nang jatuh karan udah lah tua andi bine oba kelakuan lambe mau lambe cetak ke kuning separuh merah separuh loleh landi bine lambe fudo mulai malam sekencang datang ke rumah loleh semakin le teti manton orang nomor telok fudo lambe kilo abine akatoan semakin landi bine loleh akatoan bene abang kang bene ya acelanan do buat dan eka bagi jadi kayak bikin ke sebine cek kalangka ke laki nak wala nak potong tereng boljah amin ya rabbal alamin bon senai ketretan golek yang beda pare kalian tebun ke mabrur gila seneka Islam ne ketretan lo kerang merentakin situng perintah lo kerang nyoro situng kelakuan kecuali kelakuannya keperintahnya kemung kelakon mesti manfaat mong esoro bi Islam pakon bi Islam tanyaan kelakon karena mau kelakon mesti manfaat paham mong elanglang bi Islam kelakon makida ada nyaman deki di budin lo nyaman jadi intinya perintah mong esoro kelako mong elanglang je kelako arapa me kelako karena mong kelako mesti manfaat mong lo larangan je kelako arapa mong kelako makida ada nyaman deki di budin lo nyaman ini kan bertu contoh lenon kula termasuk golong orang seampo alaban mukti yakin napa seteti perintah Islam napa seteti larang Islam. Situng contoh tretan gelenon ngalak contoh si gempang situng contoh orang bini neka mong head saben bulan halo iya dengar orang bini mong head saben bulan neka paling cepat berapa are petong are paling cepat bagus are semalam pernah orang bina head neka berapa petong are 6 are tas neka kuler yang laki semua orang tretan kuler ki nyaman rasa ki anakku lagi setahun setengah anakku lagi umur setahun setengah si paling kene oleh bila iya corona beri ruang pengajian berai ongkoi maroma tretan sangon ke maroma mereka polong bibi ne patanya mi kabin hampian ki berde suntik ada lo suntik oleh 2 bulan nggak teti pak celah hampian no kerang ada cangkrenan oleh seminggu moke ada di anak boleh tretan lemak laki kena pandawa 5 anak gula lah tidak mah mong sadang bini datang bulan aku lagi nerema tretan arapang biasa nda bini kula datang bulan mong malam tanggal segeme ampun tanggal balik kore pejuat arapang karena mana prei seminggu sikil meklin nah ada sikil meklin apa mong bidan di anak lo ada repot reh rembi andi anak prei paling cepat berempang setahun
bocor paling cepat rempah paling cepat aja ilmu santri sekecrotan baji keluar darah keluar empat paling cepat nih bedek mana neka sekapra berempat kapra neng binek datang darah nifas neka sampai 40 hari iya prei 40 hari paling abis dong sebitak hari lebih dari sebitak istihadah lah tretan lah neka kilo sulapate terima tretan 40 hari deh prei mau binan di dua binan yang ngetung ya ila jitong penyongsang penyong ulat merah ya penghentang ila ngetung lah semakin kula mikir lem ate arapa Islam nek me abri bekta ti abit te ke 40 ware me te ke sebita kare deureun ring bine lodik ambu non kula sampai atanya de kiai tritan kiai ana apa kiai me te ke abit me te ke 40 ware nagin sebita kare cang de bune kiai jawab demang landangan nang talamare nang kiai la nyata talaya lah tanya ketemu bingung kelenon lah kecapo kako nyari kiai anyar nyaman hadratus syekh Google radhiyallahu an lah capo kako muka internet thread keluar mengapa orang wanita nifas tidak bisa ditompak kan haram oleh tompak thread alem Google naga thread keluar lah salah situ oneng sampean tretan kula baru sang mare muka kita be Google Allahu Akbar bener Gusti Allah ngalanglang etompa bener Kanjeng Nabi ngalanglang ajima bener ulama sing ngajarake hukum Arab arapa kana napa oneng sampean tretan malah tahu mau elanglang je kelako arapang ternyata jawab Syekh Google apa kelenon tretan sapa orang ki kula laku kula neka Telkomsel penjaga rumah terima telepon tapi betul rumah tuh udah sehari totok lekas andi anak lema kula neka tretan nyondeng tinggi cari ngintok neng bini mau ngecen sih lo pas laki pada cetak kan aduh tretan neng rembi neng kelakar sahara tretan acen mi atai acen mi akan to acen mi agam me do mi do mami acen do tau sarah lah karena sarah mari lekas tatok lekas andi anak tretan ya Allah nyamang ngacen ring bine nek kula tau andi anak lema ngacen sret ngacen sepora nyot monyot bunuh nih bunuh keluar sang nyongok keluar ke dalam boleh sang keluar nih ketretan cetak keluar tanah ngebidan masuk ieret dari bau bros keluar Allahu Akbar anak apa bah Allahu Akbar do sampai mulai anak pertama sampai lima benda apa saya pikirin dia biasa nanti gulengan itu paling lebutin cetak ke boji ya Allah sana mertung joi bibidan kojok si bingung kula nente luar anak seri yang pertama bu katin apa pak kilo bukan pak sang rembi pak bidan sampai nih guntingnya bi kula nah apa saya guntingnya bu pelebaran nente luar tabang bidan nih kula bu ya tori gunting keng cok joi kapi ngejoi kapi buntu kula buat gimang totok lekas tretan kula ger pikiran dia senenek lebih kita kaboji tretan kebosan Gusti Allah Masya Allah jajal sampai malah tahu blur Allahu Akbar dia mau sampai lo boleh nemu lako tujuh mereka tidak amat retan ngaki sampean marane kerembi baji keluar bikus Allah keluar darah nifas arapang male bapak beci coba sampai asaka ke sabe mung ae banyak lebur na benten lo lebur patang kecerpat ke cete kate saya lebur kan sabesar di ruata lepas demo neka anapa ternyata Gusti Allah beri darah nifas neka tertelang dibuktikan
oleh ilmu ilmiah zaman mangken apa ternyata beli nering bine si asal lebet ding bapak pai lebet cetak haji nek kedente bektoh 6 minggu sampai 7 minggu paham beri dara male apa karet selebar karet semolor male sajen ke sajen ke sangke nek kembali ke asal nek kedente pak poloare paham mangkana sampian elanglang haramakin mong pa sampian maksak ya toren marerembi semangken deku kelakong demang Pedemang bagus raja helu bahasa Inggris the lorbo nyaman lo nyaman mau lorbo lo nyaman mangkan halal mangkan haram tretan nek alasan teti Islam ngelanglang nih benein main lakar lo oleh tretan bolen apa mau ikelakong lo loduk lo nyaman tretan pahami ipon nek ya ingin nama kecil eselen titik yang takut lanjang ngomor bos banyak contoh selain banyak bukti yakin coba seelang-lang Islam mesti lo nyaman seesoro kelako mesti nyaman babi haram mau kelang letak ke 1000 derajat celcius kal petong hari petong malam cacing si berdilem babi lo bisa mati makanya hukumah haram deh tretan oh kita tretan lagi terlalu lancang ngomong kena kelangkang jazakumullah pan semakin abali di urusan nikah tretan nikah perintah Gusti Allah lampana kanjeng Nabi lah semakin gini kelangkang ampun hanya banyak kembian di gini orang gitu ini kilo kenal gue lambak gue setar sebelum corona tengjeing aeng kerating deng sangosom corona gue lau susu beruang ini kenten aeng bi tengje itu ada aja agak boy bilar kan walau kiai ini karena kiai kalau bener entah nih semula kada ya toren anjing ngomor sampai kiamat bitibian tin nasro samole boleh serong bitibian gitu enaki nikah ni ke perintah Gusti Allah nikah ni ke lampana kanjeng Nabi tetimong etoro mesti bagus mesti nyaman bener benten lah semakin timbul pertanyaan enten darah badek boleh tangkel ambak kilo abine lempo sang abine mek kare tolang bi kentong sebine lempo sang andi laki kare tolang bi kentong mek jan sarang ya nek kula bele nek ketretan dam macarana semakin abak nek ketero abine ya tero alaki ya ben oleh manfaat salah situng manfaat abak nek audi tambah jember alhamdulillah semakin kula bele penyakit napa saya kebayan orang abine alake mek tambah lo nyaman karena apa tepang abine tepang alake sebelum abine ngelakone bareng siteti penyakit orang abine kula bele semakin napa saya kebayan penyakit orang alake orang abine mek tambah lo jember oding mong orang lambak ni ke jember tretan selake lo andi lakok yang alako nangare iya sang tua andi anak iya tok andi romagia sang tua iya andi sepeda teka RC kacar betong kali kabidodi odi ki nah anak iya teti orang bener lemong kana semakin mek melarat abine abit setentram abine alake abit setendangan kula motoro atletan beda penyakit kula non bi kula sebutakin nyo ontolong cek kelakuakin
dak bapak bimbo si pekalaman tong dak anang cek lakuakin si bine si apekalan cek kelakon nak si merosakan dak orang abine dak selaki dak si apekalan cek kelakuan nekah mak le rumah tangga na jember nomor situng yo pecepetan lo le setengah jam wala boleh berdekat lah siap waking wala bah molya makin masaan ada matane keba unceng kula kan gempang tretan makin lo sangwe lo apa lo beri ngakan lo apa cek berkaten lo apa keng cek ngonceng boleh lo kira datang ongki ngalem kula sutu kula nyaman saya datang ke situ bagus ke mabrur ada saya kiai kula nyece pade kiai anak kula cecel cong ten cecel ta tak ada semangko nyaman situ nih nyaman pelak sakit bayi situ di orang makar mau kalian ngomor bagi aman pan senomor 2 ditung napa penyakit cek kelakong male maroma tepak nende kanjeng nabi ngelaksanakin perintah Gusti Allah nomor tung nak eding yakina ayo bah mulai nomor situng tak kau itu wakin coba boleh nomor situng kelenon enak ya ping eding yakina mong nyare lake mong nyare bine nyare tibi ya toren keng cek tipe tetikelu mong lo oleh ridong bapak bimbo kan amang kena bokar tibi sebine alaki sape dana ano mak aduna setan gua bu eden dengan bu lakar hede salaki yang kok yelana selaki de sekali bencong eda bina siapa nak jua mak anak aduna mak lampir nak mak lampir juna lah nang rapa bu bang kota pede bengkok bu Allah embung kota bang lakar hede sabine engkau yelana mongkulan di anak aneka demyati wah macam-macam anak kula bina nabi lana torot bi illa bina tibi kata mangkat tibi tapu tibi terbang dekat mangkat tibi ranjang apa kol tibi melit tibi lah iya arap meloleh nganeka kelenon kula bengal angar tretan arapa kan arapa sing tuane kesara tretan mulai kene anak RMB lahirakin sosok indu tahun sosok nembo bedi ada edet sampai ngalai ke pengkir labu pecetakin sabenakin tengah malam nyeksa reng tua apa terus bunga makanya cang debun reng sepoku apa mau alaki nak cak alaki ketibi mau abine nak cak bine ketibi engkau penerok laki engkau penerok bine cak meturun apa hede todu ku adena engkau nerok seneng bener benten ridho Allah fi ridho walidain andi anak mokong direng tua lo kele ora ridho Gusti Allah mau la anak nutup ridho Gusti Allah nyelasai petong polo wali lo kira manti dumyati bangal ngoca engki kula bangal ngoca arapa karena kula abine oleh direng tua dum kula dumyati binye ya lo dum hede abine sapa na amponnya pecang sampeannya kula syarat aja matung bine bener nomor 2 odinya bagi bine emang mateng nomor 3 nya oreng bagi bine emang ngembi nomor 4 nya bine alobeng wong buntu apa saya kalah mangkat yang syarat terakhir semua melarat tretan apa kudu hafal Quran bine kula hafal Qurannya yalah nak nyari akhirnya totok lekas datang lo kenal bibine boleh sampean obil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bihi kilo tau bine tantan juk timur wong ke mabrur kan porkelap mongko le takok punjet dorong ku isang asaben mon aku juk timur hoy mare kobil tu nek stres nak 3 kali lempon tukang syuting Pontikel 7 biasanya kuliah natik tane itu 3 lempo edengking tidak ama mareko bil tu nikah kilo tahu bine kretan belan sampean bine kilo tahu
malah kula sang nyongkem ndak nyek mang kata kabinan ngocak nyek cong mong binen lo ndek tuli mole anak apa nyek lah santri banyak lah pabine setia engkau letak ngelakin boleh mangkat retan maju tak gentar mobil tuh taruh di masjid binen kilo tahu masuk kamar assalamualaikum waalaikumsalam langsung pertanyaan pertama oneng sampian barokan ring tua sampian poron dek gula celing di tas di bawah celok kenal nyampit apa himpon lo anak apa langsung gula coba yes alhamdulillah retanan di anak lema laki kapi barokan ring tua emang terus cara oh iya mau ring tua seneng Gusti Allah pasti seneng tengok nak ya andi bekal mangkok terus alaknya jua mak tanghe dede mana le de iya iyalah nak ya lo apa nak bede pelir nak ya bede mak selaki deh sekali tolong bilang eda bekal siapa nak anu mak sampean kesokan mak mau sampean lo boron tinggal burung mak sampean boron pak iya nak ayo bismillah mangkat seneng lene keselarang tretan makan ojek kal mangkal dari ring tua mau motok dari ring tua lo kira jember lah mangkat sebinek mokong kok salah yang mangkat oleh seminggu mulai RPP nah dem aja maka ding cimajan koros dan celang lamba gulaweng mek cibut datang selake doa gila selake mak gila santap mak mek santap arapang minta mie kuah mak tadi mie goreng beda ida mak peng iya kok mas saya kelemak kelopain mak poton biji pancin yang keakin be santap malah tak nemu laku selake mokong dari yang tua abin di karena betibi oleh 2 minggu datang kare tolang bi kentong EPC dud ada gini kentok tok damat macam bapang melejan koros kedeng dia do pak tepak reng binek gila cangembung tulat ngoroh arapa masa tanah nasi pancin itu ke bulong ring binek lo kenal lah makan toroca mau ring tua toroca nyaman bener masalah apa rempeki ke ring tua pak engkau anu pak lambah bekal iya nak lah nang hedena aja oleh nang kok bimbung nak engkau si megendang alhamdulillah iya sangat foto bapak burung boleh mesem bapak mbok mesem mong bapak pegel cocok sangat foto itu kang foto senyum pak Kak Fauzan aku tuh ada mong pegel debu ding ketelak belakang ngedong ada iya ternyata nih malih oding jemper cek kal mengkal dari perintah ring tua sare ridho nah insyaallah Gusti Allah ridho. Nomor 2 cepeten pi kalau kenapa nih kalau benar nomor 2 ngapa mongkal bekal cek bidabid beh ano Lutfia berapa tahun saya bekalan berapa tahun just jampit Mary berapa tahun nah apa saya bekalan kula kan bekalan tanya sampai nak bekalan berapa bulan berapa tahun kula bekalan 2 bulan karena kula nyari bine lo nyari ano apa lo nyari bekal nyari bine istikharah nyaman bitongan nyaman bine lo usah bidapit apa karena kanak mangkin nek tretan nenek ibu bapak ibu kanak mangkin bi kanak lamba lo ada mau kanak lamba bine yang bekal nyantir apa buru mangkin yud wong lamba tretan tuh ya tiap bekalan 2 bulan acer mau yasin yonceng dak kesek dari kelela kan ngetela bubung sama tuh wong ngeter apa boleh ketemuan sama tuan sebine deh yang kan alam beng bekal ya datang beng saja lenang njo mak njo tudus engkau alhamdulillah semangken beng ya bekal dan tek beng oke lah tuju itu kon dengan atil petil ya dengan kacang melangi ding jine beng mare chatting gila mak bapak gonceng bisa laki nyetir ada jangan laki emang kan gila bandar bener ya apa begini
kasor bener ser menyonglet alah karawan anak jaket seret ada lo yang kui seret beli ngerti karawan sang si bini gonceng ya dang tanah tengatan ayana kalau bekal nak ya tengate nak ku si bini gonceng mengkir bener pela ke tangan nak tahu cek bekal lagi todus ngarah ada sangat tol milu na nyeklak badan anak setia sang nyeklak lah maka ada polisi tedung ngerem cerit atau pertelon ni ada susun bercat apa teng kubine kulang lah di anak lemak patut cek ngalai ke pengkir tambah mantan anyar mece ya ada di anak dua jangan ke pengkir sangan di anak lemak mi susun kembang naikkan aku bangkin apa paraban gila apa lah mercat susun apa kulambak paraban ngak petuk orang mati mangken nak kata serambai ceseleng cerit apa mas moseng cerit beda moseng yang siang tahu moseng posang lo banget cerit mercak jaket lo saya retenal pe pada kita nakku takut kena rantai eman rantai yang eman betul so wah jangan betok ya mangkat atau lauk para ada para perang beda bakso temo rembong paling 10.000 BSS kalau tujuh nang bakso penting 10.000 boleh sebarang beda tujuh takut tak ada menang jangan ke atas jangan nang mong jantung normal dek normal kalau normal itu takut tak ada saya laki dek si bini dek itu ku bokang dek ada dek menang ongke itu ku dek overload pingsan sang pingsan setan alako mulai masuk angin jadi kompang bibo betok Arab pemelo lebih tabit pola nang aneh ketretan orang sepo zaman mangken ke banyak dayuth ni karena apa alladzi la yugharu ala alihi lo andi curiga ke anak rotor kalbekan nek kering tua gendeng oneng gendeng ni bahasa Inggris budung darba reng tua budung tina anakku laki kapi budung apa mong kilo kobil tu nikah beki mong bede laki ngonen angan borong reng laki betok yang arapang berarti laki lo genah arapang cek kalba kali konen gile dah sebine deh sekaleng mau kebo si laki reng bine gila reng bine lo genah dia cek bingko kilo kobil tu ndek kebo bah tepak selopot reng sebener apa sebener makanya gem salah selake cong bekal koner anak lo halal bu haram bu cara makin jadul zaman dulu primitif lah sebener neka sebine ping ada bisa laki lo koner lah setelah sana enten bu lakar sepakat pun pada kilo halal pada eman alhamdulillah do iya bu dengar nih kang sangandung rembi salahna siapa salahna sampean apa salahna Gusti Allah salahna sampean apa salahna Gusti Allah sampean aku ulah iku ulah dah iya kanun bodoh sampean salahna sampean apa Gusti Allah sampean lah kula dan paham dede iya bukti apa ruku kiai coba ada kiai ceng gonceng ke Muhammad mong toman kal bekal ceng gonceng ibu kala ada yang lah bekalan nang bener tretan sang mantan ya mantan nyarongku kabit mantan anyar apa mong omongan kabit pacaran deh iya tretan nek segeben makanya kayak Muhammad lakon tedung iya bener kula celing cek belek yang Muhammad deh yang potongan kiai salah kedengeran Arab teh ganteng salah wah jawi kula telo bopong yang kacik yang Muhammad nang ngomong kula nang kesek mikir tasnya makanya cibet pan ini ya
bekal Jabi David mulai cocok istikharah salpa papa bolong Jabi David jangan tak tua kula mesen saya nggak Jawa tua kelur abine paling bentar segamek tahun paling abid segamek lebih dari segamek demyati abina nomor 30 tua kelur arapah lambaan di anak dua yang pun kapi kanan kacer yo tujuh yang kak sehat makin tungguan andi anak semakin nomor 5 setahun setengah andu ampun lagi nangis emban lu keluki jaga baru yang pun ya Allah ini sekocak abin ketuaan makanya Jawa tua entar ke dokter spesialis masuk ke dokter embung di luar kulis masuk yang pun dokter mati segi bunga cedak apa jang ini anak apa cucu jangan ada ceknya mana pada kan tua sarang nah ya oh, nomor telok saya terakhir ayo bah mulai gih ya bagus berkat mari beri mulai beri ikhlas sabar cek dente yang cek mulai saya nomor telok napa penyakit orang zaman mangken metua anak balok lem salpak tretan kelenon reng tua mangken nega banyak salah neser ke anak keng salah kapra de emah mong andi anak pakabin ngonceng kiai sepa jauh khutbah ustad pentera kapi perampong kulaku nyoon doa ada Gusti Allah sang malam ne benean nah ne penyakit ne kan kulaku kiai suruh doa tege kiai nabi beto saya doa tege benden amin amin doa nomor 6 abid abid obane amin boleh abid ada apa sang malam ne kegelendon cek tangkai ne benean tretan pada ngocak pak minta kene ke pak kula neser ke anak ter mong neser benengane ketretan malah demyati andi niat tempeng mosok ke betang ke ne benian angwan melakin sepeda mantan bener benten orkes abi berapa pakai abi 30 juta beli PC 5 tahun lo rosa beli nmax lo rosa angwan itu 4 plat merah mantan anyar tretan deui cek ne benian sang malam ne benian ke tangke. Oke, lagu berikutnya balonku ada 5 Ustadz Hashim tepuk tangan gila cek tangkit ni benean arapa wala talbisul haqqa bil batil cek campur kelakuan becek bi kelakuan cuba becek mau cuba campur tadi apa becek apa tadi cuba telur beras regana 12.000 campur masuk beras 7.000 kata jangan ongka apa jangan toron jangan pada masuk orkes pengajian yang cengki ayah kulaku soro aduan sang malam beri latong ibu tu rengkesek ngabar tere mong karaoke tunggu nabar boleh mong elektron dari yang karaoke bi orkes neka tung ngembuk lain bapak mong elektronnya ketung bapak lain nah tadi si bener rimba iya pada lo gendan adretan dapat ada merah mene benian lo nang ke pengajian lo mau datang hapsian lah mari asar mantan masuk tutup mantan lon kelon alhamdulillah sambina balik ke gila boleh arapa orang tua nek mulai kedeng nek benek yang gendeng budung darba mek budung darba arapa ampun masuk akal tretan pengajian genceran apa dosa genceran pengajian swarga apa neraka pengajian orkes larang pengajian yud bagus modal sama panggung lo abendeng sampai terasa langker korseng ngencok taplak mejeng aduh lambang kana ganteng ring modal sarah malah kadang penokok lencak orkes panggung ngedok ya nangkin segeme juta pengajian nokok lencak pereng bimbo pesen jak kunjek darah tak kok potong dak ada umur jemur masalah orkes larang nangkin nyawer ka pausen ongko kata sang pengajian atuh ada nyawer masalah nah ada larang apa mode bagus ini
ketretan yo lagi gelendon ki kelakuan nek kecek kelakuan ketretan pesepo anak-anak cek kalang kadir yang tua nomor 2 bekal cek bidabit tako anak sing kedua lo bisa ngampet azina yuridul faqra orang azina ke melarat cenga nomor 4 anak pesepo tunjung guru onjong ulama ya torin Prabu setuju pun nyon tuana cek campur di kelakuan maksiat orang maksiat apa lakin abu siat yo seterakhir gelenon tretan ngomong bolong tola teman atu uman masker gitu lo teman ke masker lo teman ada ki kula beli masker tong edeng ki ke bayi TV Roma lho nek penting nek larang tretan masker biasa nek kalau manti masker rambut sampai tu bener payoba soro sampai 2 sampai telok tentang ke gula manti langsung sampai 4 arapa mati tabak makin masker goib eding akina mulai bodolena mulai ke pengajian lagi mungkin kira angkina curah lo ikhlas dayina antar lancung ngomor senega eding aki wiritan saben mara salat gelek cang teu ke mabrur mak corona kilo mare anak corona lah datang kocang bari datang ngajak kembung saya mah umi corona dekuk ni datang boleh kute corona bila maren lo kira maren keng kula beri tante malih sampean paring selamat amin ya rabbal saben mari apa jeung sik kula ki ingin nama kula ki alhamdulillah biasa senyelen kula makin lempo alhamdulillah tretan kencing manis lo andi darah tinggi lo andi yang sandi gula jantung baru-baru ginjal mau ada jantung mati sama cak mati setan deh mati oh ada ki saban mari apa aja duhur asar menit telasan duhur asar maghrib isya subuh pon saban mari salat nggih mari wiridan hafal kapi orang apa pala lanceng pandan lanceng cuma pala lanceng semua terlanjut saban mari apa jeng hafal kapi nih Kang santri salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam mir rabbir rahim kan hafal coba baca sama ada sholat lenon salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam mir rabbir rahim baca belum kali kenapa belu jangan selai buru togel keluar dah ku belu lemek tanggung kocang biasa kencil belu mong peto kurang dosis sanga overdosis bi dokter sore nom 2 cek nom 2 lo mate salamun qaulam mir rabbir rahim baca belum kali jaga melak biar masa ngaji melak salah aja lah rentok kelemak kelin Bon, mare belum kaleng 10 dek tanang kanan tanang TV iba tanang orang si jam kotak maar muan belu 10 tanang TV mare belum kaleng osa paki dek muana TV muana orang si kar muana TV insyaallah jika tocang salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam baca belum kaleh mari belum kaleh 10 ke tanang kanan osa bagi semua insyaallah nek keteti masker gaib insyaallah lebih manti tempo moso masker biasa amin ya rabbal orang kesek katanya teu mau lo apa aja cek beung kalau sehatannya mau lo apa aja teu bocah iki mang apa repot nek gampang nek keteng ongke dak preng paling taking atau latas bocang cak takuan insyaallah oleh dukaleh sampean keker pah mating pecah corona lo kira karena mati nyangsang kerenan
Ya jangan terletak mantan ki ngar masuk kena bisa manfaat barokah pengajian malam mangken itu mabakin mantan sekiduang itu dia kecuduan seselamat rumah tangga sakinah mawaddatan warahmah ibarat keturunan sesalihin sesalihat hajat keluarga bawazan sedang keluarga selain dan hajat mantan sekidua dari hajat agama dunia akhirat melarwa ke ibarat hajat amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah bi barakatil fatihah a'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah bi rahmatika nastaghith. Irhamna ya Allah bi rahmatika nastaghith. Irhamna bi rahmatika nastaghith. Salatan tunjina min al-afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna ya Allah jami'as sayyi'at tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ghusl ghayat min jamil khairat fil hayat ba'da al-maut bi rahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Rabbal alamin bihaqi Allah ma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa rasul adim ma sya Allah kana wa lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma taqabbal wa la imana wa yassir umurana wa adim ujurana wa siyam biha arzaqana wa ba'id biha balana innaka ala kulli syai'in qadir ya qadi al hajat ya qadi hawaijna wa hawaj sahibil hajah bapak Fauzan wa ahli bait rasul baina فوضنا الله عز وجل حوائج الدين والدنيا الآخرة وعصل مقاصدنا مقاصدهم ودفع البلاء عنا وعنهم ويسر أمورنا وأمور الدين والدنيا والآخرة وصل مقاصدنا مقاصدهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أغننا وإياكم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عقدهما عقد بركة معصومة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بينهما الفرقة ولا تجعل بينهما فرقة وفرقا وصوما بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا وجمع أهل بيتنا وذريتنا وذريتهم من عبادك الصالحين من أهل سعادة سعادة في الدنيا سعادة في الآخرة ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا وإياهم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الجهل وأهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بالسر وبكرامة وبهيبة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.